And so it's actually not damaging the tree that it sits on. It's just there. It's very neutral. Jadi tanaman ini tuh menyerupai batu. Jadi namanya ini berasa lagi pulang ke Indonesia, terus rasanya pengen ngambilin metik-metikin buah sayur di sini. Halo guys. Hari ini kami ada di kota Aarhus. Kota ini adalah kota terbesar kedua di Denmark dan juga katanya kota ini dinobatkan sebagai Culture Capital of Europe. Terus kami sekarang lagi ada di Botanical Garden Aarhus dan di sana juga punya greenhouse yang besar sekali. Ada berbagai tanaman dari 4 zona iklim yang berbeda. Kita lihat yuk ke sana. Ayo, let's go. Hai guys, kita sudah masuk ke greenhouse-nya dan ini kita lagi di sebuah cafe-nya. Yuk kita masuk ke dalam sini. Di ruang ini terdapat berbagai pameran seperti ini, berisi galeri-galeri yang menampilkan perpaduan antara seni dengan sains ya. Jadi di sini banyak sekali tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang diperbesar, jadi terlihat lebih cantik, artistik seperti ini. Jadi ini denah dari Botanical Garden-nya ya. Ini pertama area yang melingkar tadi yang ada lukisan-lukisan tanamannya. Di sini ada 2000 spesies tanaman atau lebih dan itu dibagi berdasarkan iklimnya di mana mereka tumbuh. Yang pertama itu ada tumbuhan-tumbuhan di iklim Mediterania, kemudian yang di iklim gurun, di pegunungan, dan juga di hutan tropis. Sekarang kita menuju area pertama yaitu area Mediterania. Let's go! Di sini ada pohon olive ya, katanya pohon olive ini tumbuhnya ada di Afrika dan juga di Asia. Dan pohon ini bisa tumbuh lebih dari 4.000 tahun. Guys, ternyata ini memang benar-benar iklim Mediterranean ya, panas sekali di sini. Ini ada pohon almond. Ini katanya berasal dari Middle East ya. Jadi pohon ini sudah ditanam lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Kemudian ini pohon jeruk. Asalnya dari China. Dan sudah ditanam dari 4.000 tahun yang lalu. Guys, di sini ada contoh tumbuh-tumbuhan yang asalnya dari Canary Island di Spanyol ya. Jadi bisa dilihat di sini ada pohon seperti kaktus. Ini katanya ada getah putihnya ya, dan getah putihnya itu beracun untuk melindungi diri dari hewan-hewan liar. sini kita masuk ke desert house ya guys, atau zona gurun. Nah, di sini banyak sekali kaktus besar. Ciri-cirinya tanaman di sini itu
Batangnya besar-besar karena itu buat menyimpan air yang banyak. Biasanya kaktus itu tumbuh kalau summer, musim panas gitu, tapi kalau lagi winter biasanya mereka akan dorman atau istirahat gitu. Makanya mereka akan menyimpan banyak air di dalam batang ini. Di area gurun ini juga terdapat pohon kurma. Bisa dilihat, satu tangkai kurma ini bisa menghasilkan sekitar 1000 buah kurma. Jadi kalau ini ada banyak tangkai, bisa banyak banget ya satu pohonnya. Guys, tahu nggak? Kalian bisa bedain kan? Ini apa kira-kira? Ini tuh tanaman, guys. Jadi tanaman ini tuh menyerupai batu. Jadi namanya living stone. Mirip banget kan, nggak bisa bedain nih antara batunya sama tanamannya. Unik ya? Okay, so this region here is actually the forest region, where we have in the height of 1,000 to 2,000 meters, where, for example, we have plants such as Arabica coffee that most people probably know and love. This is the most famous coffee species that we have. We also have Robusta coffee over here with these leaves, and this one is actually able to grow in much lower regions, where the Arabica coffee needs to grow in at least like 1,000 meters to 2,000 meters. And the reason for that is because it's where the moisture is enough and where it's not too cold and it's not too hot. And so how we actually make coffee is that we have these berries that is in this size here. We have some small ones, but they're not ready yet. But once they become ready, I don't know if you can see it. It's still green, right? No, it will turn red at that point. Okay. And then when it becomes red, people they get it and then they lay it out there, and then the sun will heat it so that the red shell will fall off, and then the thing that is left is the bean, the coffee bean, and there's 2 coffee beans in one. If I'm just going to draw like a mountain, I don't know if you can see it, but if we expect that in this height here, we have the Arabica coffee growing here, but with the climate change and increasing temperatures and so on, we will expect to see in the future that we can, it needs to get higher and higher. And so what we see is that before it was here, but now it needs to move up here, where we have less place. It's a smaller place, and so we expect the coffee to become much more expensive and so on. So that's actually a problem. Well, in Danish, if I just translate it directly, it's called blood bell tree. Bell? Yeah, like a ringing bell. And that's probably not what it's called in English, but you can maybe Google that. Yes. This is actually one of the only species in the world that has a color of nectar in it. I don't know if you can see it, but it's actually red inside. Yeah, Yes. it's red. Yes. Yeah, and this is an epiphyte. I Yeah, do you know this? Yeah. Epiphyte. And so it's actually not damaging the tree that it sits on. It's just there. It's very neutral. And how it's actually taking up moisture, because it doesn't have any roots or anything. Yeah, it's only like, There is no root. yeah, there is no roots. And so the way that it gets moisture, it just draws the moisture out from the air. And so that's why it's also very important that there's a lot of moisture in the air and so on. But it also has these small hairs on it that makes the surface a lot bigger. What is this? This is actually a biological. Insecticide? Yeah, exactly. So we are fighting all of the insects or mushrooms with these. So we do not spread out any harsh chemicals or anything like that. We only use animals. So we also have ladybugs in here, which eats the nymphets. These are called angel trumpets. And I think you can see why, because they're so beautiful and they're quite
big. But these here actually are very poisonous. They say it's so poisonous that if you eat the plant, you will wake up to the angels' trumpets. So that's why they call it. Sekarang kita masuk ke area tropis ya, area seperti di negara kita. Tadi kan udah sejuk-sejuk, sekarang mulai Panas lagi. Ya ampun guys, aku di sini berasa lagi pulang ke Indonesia. Terus rasanya pengen ngambilin metik-metikin buah sayur di sini. Di sini banyak sekali ada cabai. Ini kita kalau mau nanam sendiri itu susah banget. Tapi area di sini tuh dibuat sedemikian rupa sehingga tanaman-tanaman di setiap zona, setiap iklimnya itu bisa tumbuh. Nah, ini ada pepaya, terus ketela pohon guys. Oh ya, di sini banyak sekali kupu-kupu gini guys. Emang dipelihara di sekitar sini. Selain tanaman-tanaman yang di tanah, di sini juga ada tanaman yang tumbuh di air seperti enceng gondok, terus giant water lilies. Itu ya besar banget ya. Nah, air-air di sini tuh katanya nggak dibersihkan secara manual guys. Ini tanaman-tanaman seperti ini itu fungsinya untuk menyerap kotoran-kotoran dari air itu. Jadi tetap fresh sebenarnya. Enceng gondoknya ini akan dibawa ke center khusus hewan-hewan gitu loh. Nah, itu nanti akan dimakan sama hewan kayak gitu. Dan sebagai informasi, kita masuk ke sini itu gratis ya guys. Kita bisa menikmati pemandangan serta belajar tentang tanaman-tanaman di seluruh dunia. Nah, tadi banyak sekali anak-anak kecil yang sama orang tuanya atau gurunya, dan ini bisa dijadikan wisata edukatif untuk anak-anak.